बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का सबक है पारह उतलु मा ऊहिया, कुरान शरीफ का 21वां पारा, सूरतुर रूम, आयत नंबर 50। आयत नंबर 50 सूरतुर रूम से आज का सबक शुरू होने जा रहा है। कुरान शरीफ को तजवीद के साथ पढ़ने और सीखने के लिए आप हमारे सबक में शिरकत फरमाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फंजुर इला आसारी रहमतिल्लाहि कैफ युह्यिल अर्द बअद मौतिहा इन्न ज़ालिका लमुह्यिल मौता वहुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। फंजुर इला आसारि रहमतिल्लाहि कैफ युह्यिल अर्द कैफ युह्यिल अर्द बअद मौतिहा इन्न ज़ालिका लमुह्यिल मौता वहुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। आयत नंबर 51। वलइन अरसलना रीहन फरअऊहु मुस्फर्रन लज़ल्लू मिन बअदिही यकफुरून। वलइन अरसलना रीहन फरअऊहु मुस्फर्रन लज़ल्लू मिन बअदिही यकफुरून। आयत नंबर 52। फ़इन्नक ला तुस्मिउल मौता वला तुस्मिउस सुम्मद दुआ इज़ा वल्लौ मुदबिरीन। फ़इन्नक ला तुस्मिउल मौता वला तुस्मिउस सुम्मद दुआ वला तुस्मिउस सुम्मद दुआ इज़ा वल्लौ मुदबिरीन। आयत नंबर 53। वमा अन्त बिहादिल उम्यी अन ज़लालतिहिम इन तुस्मिउ इल्ला मन
يؤمنوا بآياتنا فهم مسلمون وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. आयत नंबर 54। अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन ज़ुअफ़िन सुम्मा जअल मिन बअदि ज़ुअफ़िन क़ुव्वतन ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. आयत नंबर 55। ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير الساعة كذلك كانوا يؤفكون. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير الساعة كذلك كانوا يؤفكون. आयत नंबर 56। وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم
لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. आयत नंबर 57। فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا معذرتهم ولا هم يستعتبون. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. आयत नंबर 58। وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. صدق الله العظيم.